تعنا بلي زخبركم من زخبركن تمركتي ماردا تايمز أقدستن ونون حبريتاتن معبالتاتن ساعات حزنا لكم قريبنا لنا نختكاتو لنا بخبرن دعدمنا ناب زرزراتهم كنبل اتي فلاماي حبريتا حزن يازلنا بمنغو ኢትዮጵያን ግብጽን ዘተፋነን ዘሎ ዓብይ ግድብ ዳሰ ሲዒቡ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዝራራብ ዝኾነ ርእይቶ ውን ሂቦመሎም ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ዓብይ ግድብ ዳሰ ዘጋጥማ ምስሓብ ቀዳምነት ሂቦ ከም ዝርዮን ፍትሓዊ ዝኾነ ፍታሕ ክወሃቦ ከም ዝደለንዩ ተዛሪቡ ዘሎም እሱ ፕሬዝዳንቱ ትማል ረቡዕ ኣብ ሃገረ ፈረንሳይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ጉጅለ ሸውዓተ ምስ ፕሬዝዳንት ግብጽ ዓብደል ፈታህ አልሲሲ ድሕር خابيو نظري تهيبو زلام مرحتي جبس كينيان أبتي أمريكا فرنسا عباي بريطانيا جرمن جابان إيطاليا كندا كمون حبرة أوروبا از حقوق جل معبولات هاجرات جل شوعات وانتساتي فنيان ترامب نجازتيات بذهبوا مجلسي أب إثيوبيا زن زل عبي قدب داس إثيوبيا نجبسي تجمع يسعب الله قبل ما تسمع لهم إثيوبيا أب ربع باي هنسات كابل تجمرات حزاب السودان جبسن كابل زي مردات شيء ما كم زلاز فلت كوينو جبسي إثيوبيا سوداننا بجوداي ربع باي أبس معنى مبصح نعسرت 4 عامات كزراربا كوانت صنحا سلستين هاجرات زعجب كل مدى واسم معجني تبصحن إثيوبيا أب مودات عامات كلتشن 17 عام تمرت هنصت تجدب بمززام زمرقه تخينام لعلي 5 ميجاوات ساعات كم زمنچو ونيجمات ترامب أب زتفللي غاصمسات بس إثيوبيا بجدب داس زلوا مرغص زصارر كገልጽ ان ግብጽ ዝድግፍ ሪቶታትን ከብወን ጸንሄዮም أب تريت بريزيدنتنا بجبساو مزنو عبد الفتاح السيسي أب صحافة دبداب بزعبة عبي قد بدات الزرب كجمر دليت كم زلو ونقليس نيريوم بريزيدنت ترامب أب دبدابيو أب منغو جبسن إثيوبيا أنزلو قداي مكففال مايات أباين حنساب النحوارون أب حلفنتو أقباب كفتحو دلوية ونيلوم إثيوبيا أب تبقتانا بجبس صحافة دبداب قدحن مقبال تراي شمات تغيشوم بريزيدنت جبسي السيسي دونالد ترامبن أب فرنسا أب زقبرو ركب كابس تزرار بلوم قدايات حدا عبي قدب داسيوم بريزيدنت جبسي أقداسنت قداي رباب باين هاجر سميرلو ترامب ونتو قداي المفتاح نزقبرو تقداسنت مسجينهم ترامب السيسي بمن عادم بريزيدنت جبسي بمرخابي كبرو يسمعن بمبال أب ملع عالم زخبر سبيو زمدنا دلدوليو والكاو زمدنا نادما كابنا وحوان دلدولي كبل وسيخو يقل ترامب إثيوبيا نجبسن قداي قدب داسن بزي فتحو أقبابيات انقدم زلا زبل ترامب كينيو رباب باي مس جبس دما أب نقداو قدات كسرح مخانا مملكيتهم عقن ما يباي كابتخوون زقبونا وردي خيدالو أبي إثيوبيا دما قدب سريحهم أب جبس بوزح سقم يسعب كم زلو فلتي كبل تزاري بولام دونالد ترامب بقدم إبرو سلطان وقداي تقدب كم زفتحو كوان تقلت بزتتالة لمرسا مستسعر جن نقرات كم زتبلاشو يزارب بدحريو اسكيت مليسنان زيت يلو موت سقم كفتحي كبلنا السيسي مبساعات يلو تقدم إبرو سلطان ترامب دما بمنغو إثيوبيا جبسن سودان بحاليوت أمريكان بانك على منطقة لزربات تقايدهم انتوغني أب مودات اسمم كبسا حابة تزويتا بزقبر اللوان إثيوبيا ربح از قدي بمبال نتسمم مفرام أبيام كموتو دما بزيد توقع ترامب أبسوانتي أمريكان إثيوبيا توزن برت حاجز قلي قواريتيهم أبتي أب فرنسا يستخيد زرب ألسيسن ترامبن بريزيدنت جبسن ترامب أبي أخبروت كم زلون أب ما خلاي مبراق سلام أمسي كبلن يوم وقشوام بريزيدنت ترامب نعاها زلن أخبروتنا أدناقوتون قلت اللقالات يبلين أزقد دباب جبس زور زل قدات بزعبا زل كارديت عبي خبروت لنا دمايلهم جبس سودان إثيوبيا رباب باي زحنتو عبي قد بداس عبد الله هاجرات مبراق أو تفاسس أباي نبار حدا جازم سوي كبله بتدقاقا مخسيسنا اللوام إثيوبيا حقاوي مسلا فتحوا الطعامات فترة وحبس تتكام كم زلهم بتدقاقا متجلس تقد دباب تحس ربا نزر كبه هاجرات كم زي قدد ما تمقوت جبس جنا إثيوبيا بزعبا تحسوا ما يتقدبن كنتات مفنا وماين بغند قياد اسم معك تفرم تدليم بريزيدنت ترامب داغماي ናብ ስልጣን ምስ መጸድ ማሃገሩን ህንጸት ተገደብ ከምዝ መወለት ኳን ተገለጠ ኢትዮጵያ ግን ብዘይካ ዜጋታታ ካልእ ሰብነ ተገደብ ገንዘብ ከምዘይወፈት ገለጽ አሰ ፕሬዝዳንት ወን ተገደብ ነግብጽ ዝጎዳ እዩ ክብል በተደጋጋም መርገጽ ግብጽ ክደፈጸን ሄዮም ሩባባይ መበገሲው ካብ ግብጽ ይመስለን ክብል ወን ተዛሪቡ ነሪዮም እዚን ህንጸቱ ለዕለ 5 ቢልዮን ዶላር ወጻ ዝተገብረሉ ገደብ ዳሰ 1.7 ኪሎሜትር ነው ሓዘሎን 140
75 ሜትሮ ቁመት ዘለዎን እዮም ኣብ ዓለመት ዝነውሐ ሩባ ኣባይ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፈለጋ ኣባይ ልዕሊ 85 ሚእታዊት ማይ ካብ ኢትዮጵያ ይዝቕበል ዝበዝሕ ማይ ሩባ ተጠቀም ግብጺ ኣብ ኢትዮጵያ ዲጋታት በምህናጹ ናብታ ሃገር ዝውሕድ ደረጃ ማይ ጎዲሉ ክትብል በተደጋጋሚ ክትከሰስ ጸኒሓ እዚ ክስ እዚ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ትነጽግ ግብጽ ኣብ ማያት ሩባ ዝበዝሕ ብጽሒት ዝህባ ኣብ 1959 ዝተኸተመ መግዛእታዊ ስምምዕ ብምጥቃስ ትኹነታት ክቕየር የብሉን ኢላ ትማጎት ጸኒሓ እያ ኢትዮጵያ ድማ ብጽሒት ሩባ ብዘረጋግጽ መንገዲ ፍትሓውን ርትዓውን ኣጠቓቕማ ሩባ ኣባይ ብዝምልከት ስምምዕ ክግበር ከም ትደልን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ንውሕስነት ማይ ግብጽ ኣብ ሓደጋ ዘየእቱን ምዃኑን እያ ትመግት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነፈርቲ ኩናት ግብጽ ኣብ ሱዳን ብዘውረዶ መጥቃዕቲ ማይ ሰባት ተቐትሎም ተባሂሎም በመሰረት ጸብጻብ ታሲስ ነፈርቲ ኩናት ግብጽ ኣብ ሰሜናዊ ሱዳን ኣብ ዝርከቡ ባህላዊ ማዕድን ዝካየደሉ ከባቢታት ንኻልኣይ መዓልቲ ደብዳብ ካይደን ትመጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊቶም ሸቃሎ ማዕድን ዘተኮረ ኮይኑ ማይ ሰባት ከም ዝተቐትሉን ከም ዝቆሰሉን ተጸብጻቢዩ ኣስፊሩ ዘሎ እዚ ብነፈርቲ ድሮናት ግብጽ ዝተፈጸመ ቅትለት ኣብቲ ከባቢ ንዘሎ ቅልውላው ዘጋድድን ብዙሓት ንጹሃን ዜጋታት ግዳይ ዝገብርን ኮይኑሎ ኣብቲ ዞባ ዝረአ ዘሎ ወተሃደሩ ጣልቃ ኣታውነት ንህይወት ዜጋታት ድማ ኣብ ልዑል ሓደጋ የእቱ ከም ዘሎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ መንግስት ኤርትራ ንእስራኤል መኽሳሱ ተፈሊጦሎ መንግስት እስራኤል ለኤርትራውያን ዜጋታት ካብ ሱዳን በመካይን ጽዒኑ ናብ እስራኤል ከም ዘጋዓዞምን ኣብቲ ሃገር ምስኣተው ድማ ሓድሕዶም ክቃተሉ ግዳም ሓደር ክኾኑን ከም ዝገበሮም ይከሲሱ ዘሎ መንግስት ኤርትራ በቲ ዘይወግዓዊ ኣፈኙ ፕሮፓጋንዳ ኣወል ስዒድ ኣቢሉ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሖ ሓበሬታ መንግስት እስራኤል ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ስደተኛ $3500 ተኸፊሉ ናብ ሃገሩ ክጥረዝ ከም ዝሓተተ ይዝገልጽ እንተኾነ መንግስት ኤርትራ እቲ ብመንግስት እስራኤል መደበ ገንዘብ በመሕሳም ነፍሲ ወከፍ ካብ እስራኤል ዝጥረዝ ኤርትራው ብውሕዱ $50,000 ክከሓስ ሙያዊ ስልጠና ክግበረሉን ከም ዝጠለበ እዩ ዝሕበር ብዘይካዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ናይቶም ብሰንኩ ዝተሰደዱ ንሕሰም ዝተቓልዑን ኤርትራውያን እግረ ንምትካል ድማ መንግስቲ እስራኤል ኣብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ክልተ ሙያዊ መሰልጠኒ ማእኸላት ክሃነፅ ድሌት ከም ዘርአየን እንተኾነ እቲ ጉጅለ ነቲ ተገዳስነት ከም ዘይገበረን ተፈሊጡ ዘሎ ኣብ እስራኤል ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ስደተኛታትን መንግስቲ ኤርትራ ብዘሳወሮ ደገፍተይን ዝበሎም መንእስያትን ኣምባጓሮ ፈጢሩ በምትበባዕ ሞትን መቁሰልትን ዕንወትን ንብረትን ኣስዒቡን ይርዮም ብፍላይ ኣብ 2023 በጉልባ በፌስቲቫል እከይ ተግባራት መንግስት ግደፍ ዝተቃወሙ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ምስቶም ጉጅለ ግደፍ ዝመልመሎም ዝተፈላለዩ ኣስማት ዝተጠመቁ መንእስያት ደገፍቲ መንግስት ኤርትራ ኣቃልቦ ማዕኸናት ዜናን ሰበስልጣን መንግስት እስራኤል ረኺቦም መንግስት ኤርትራ ድማ ነቲ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ብማዕበል ብርጌድ ንሓመዱን ካሮትን ናይ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ዝተገብረ ተቃውሞ ስለ ዝረዓድን ብኽዳዓት ሃገርን ከም ግብረ ሽበራዊ ጉጅለን ኣካላትን ገይሩ ክሪኦም መጻኒሖም ኣብ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብሓደ ልቢ ዝፍለጡ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝምወሉ ኣብ ልዕሊ ሰላማውን ተቃውሞን ሰልፊ ዘካይዱ ኣብ ልዕሊ ህይወቶም ዝመርሑ ውልቀ ሰባት ብቃጣን ብጉጅለን ኮይኖም ዘስካሕካሕ መንገዲ ከም ዝተቐትሉ ዝዝከር እዩ ብተመሳሳሊ ሓበሬታ እቲ ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዘሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣድህቦ ክግበረሉ ድማ ጻውዒት ቀሪቡሎም ከም ኣካል ናይቲ መበለ 20 ዓመት ኣኺባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ወኪል ሲቪላዊ ማሕበራትን ትማልሰሉ ኣብቲ ቤት ምኽሪ ዝተኣከቡ ኮይኖም ኣብ መላእ ዓለም ተሓታትነት ፍትሕን ምጥባቕ ሰብኣዊ መሰላትን ናብ ዝጸንሖ ተራ ዝድህስስ ዘተውነ ካይዶም እዮም እዚ ብማእኸል ሰብኣዊ መሰላት ጄኔቫ ዝተዋሃደ መደብ ካብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝመጹ ተጣበቕቲ መሰላት ኣኪቡ ምስ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላትን ክልተ 10 ዓመታት ዝጸንሐ ጽምዶ ወቕታዊ ገምጋም ድሕሪ ምግባር ፍሉይ ስልትታትን ኣገባባትን ምርመራን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት እውን ዘትዮም ካብቶም ጸብጻብ ዘቕረቡ ተሳተፍቲ ካብ ትካል ሓልዮ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ዝኾነት ወይዘሮ ኤልሳ ጩሩም ድማ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ተዛሪባ ወይዘሮ ኤልሳ ስራሕ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምስናድ ገሰት ምዕባይ ኣህጉራዊ ንቕሓት ኣብ ምድጋፍ ሕቶታት ዕቑባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ኣብ ዲያስፖራ ዝካየድ ጭቆና ኣብ ምቅላዕ ልዑል ተራ ከም ዘሎ መልኪታ ብዘይካዚ ኣብ መደበር መናፍራህ ካብ ትካል ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ስግረ ደባዊ ጭቆናን ንዓበይ ዝኸይድ ዘሎ ስክፍታታት ብምግላጽ ኣብ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ከም ቡልጋርያ ዝኣመሰሉ ሃገራት ኤውሮጳን ዓመፅቲ መንግስታት ኣብ ወፃን ዝነብሩ ፖለቲካውያን ተቃውሞቶምን መናእሰይን ብኽትትል ምፍርራሕን ማእሰርትን ናብ ሃገሮም ተኣሲሮም ንኽምለሱ ዝገብሮ ፈተነታት ከም ኣብነት ዘቕሪባ በተመሳሳሊ ኤርትራ እውን ካብተን ኣብ ስግረ ደባዊ ጎንፅታትን ዓመፅን መፍርራሕን ዝተዋፈረት ሃገር ተባሂላ እውን ተረቂሓ እያ ኣብ 2006 ዓመተ ፈረንጂ ዝተመስረተ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ መላእ ዓለም ሰብኣዊ መሰል ንምድንፋዕ ንምሕላውን ሓላፍነት ዝተዋሃበ ጨንፈር ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮይኑ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ሃገራት ዘተኮረ ምርመራታት ብምክያድ ዘይሸራውያን ክኢላታት ብምውፋር ሓበሬታታት ብምእካብን ወቕታዊ ገምጋማት
ብምግባርን ግሰታት ብምስናድን ግዳያት ብምድጋፍን ኣብ በኸቢድ ግሰ ሰብኣዊ ምስላት ተኸሰሱ መንግስታት ኣህጉራዊ ጠቕጢ ብምግባር ኣበርክቶ ክገብር ከም ዝጸንሐ ኣህጉራዊ ኮሚሽን ስነ ሕጊ እቲ ትካል እዩ ገሊጹ ዘላ። ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝበጽሓቶ ምስጢራዊ ስምምዕ ድማ ንመሻርክታ ተፋልጥ ከም ዘላ ተሓቢሮም። ኣሜሪካ ምስ ኢራን ዝበጽሓቶ ሓድሽ ናይ ምርዳእ ሰነድ ትሕዝቶ ኣብ ፈረንሳይ ዝካየድ ዘሎ ዋዕላ ጉጅለ 7 ሃገራት መሻርክታ ተፋልጥ ከም ዘላን ካብ እሙናት ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ተመልኪቱ ብሉምበርግ ጸብጺ ይብሎም። እቲ ብኣካላት መንግስቲ ኣሜሪካ ተራእዩ ዘሎ ረቂቕ ሰነድ ከም ዝሕብሮ ክልቲአን ሃገራት ነዚ ግዝያዊ ውዕል ካብ ዝፈርማሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 2 ዋርሕ ናብ ናይ መወዳእታ ቋሚ ስምምዕ ንምብጻሕ ሓድሽ መድረኽ ዝትከፍተያ ተባሂሉላ። እቲ ውዕል ኣብ ዝፈርምሉ እዋን ነቲ ኩሉ ግንባራት ህጹጽ ምቁራጽ ተኸሰ ክእወጅን ከሎ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘንበረቶ ከበባ ድሕሪኡ ክተልዕል እያ። በቲ ካልእ ወገን ኢራን ተዓጽዩ ዝነበረ ስትራቴጂካዊ መተሓላለፊ ባሕር መስመር ሆርሙዝ ነጻ ምንቅስቓስ መራኸቢ ነዳዲ ክፉት ክትገብሮ ተስማዕሚዓ ኣላ። እዚ ውዕል እዚ ምስ ተፈረመ እውን ክፍሊ ዕዮ ገንዘብ ኣሜሪካ ንኢራን ቀጥታ ነዳዲ ክትሰይጥ ዘፍቅድ ፍሉይ ፍቓድ ብህጹጽ ከም ዝህብ እውን ተገሊጹላ። ብሉምበርግ ከም ዝሓበሮ ድማ እቲ ረቂቕ ሰነድ ኣሜሪካ ምስ ዞባዊ መሻርክታ ብምዃን ንኢራን ናይ 100 ቢልዮናት ዶላር ቁጠባዊ ዳግመ ህንጸት ልምዓትን ሓገዝ ክትኣታተውሉ ዝብል ነጥቢ ዘጠቓለለ እዩ። ይኹን እምበር ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ብምንጻግ ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ዝኾነ ገንዘብ ከም ዘይተወፍር የፍሊጡ ዘላ። እዚ ውዕል እዚ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ኣብ ስዊዘርላንድ ብወግዕ ስነ ስርዓት ክፍረም ትጽቢት ተገይሩሉ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ዘመልክቶም። እቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኹሲ ከዓ ተፈሪሙ ኣብ ግብሪ ከም ዝወዓለ እውን ካልእ በዓል ስልጣን ዋይት ሃውስ እውን ኣረጋጊጹላ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መጻበቢ ሆርሙዝ ዳግመይን ምኽፋት ዝዓለመ ስምምዕ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ኤቪያን ሌቨን ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ እናተሳተፈን ከሎ ይፈሪምዎ ዘላ። ብተወሳኺ እቲ ስምምዕ ንዳግመ ህንጸትን ቁጠባዊ ምዕባለቲ ሃገርን ዝውዕል 300 ቢልዮን ዶላር ንምምዳብ ዝውዕል ኮይኖም ኣብዚ ገንዘባዊ ኣበርክቶ ክትገብር ኣይግድዳን እዮም። እዚ ስምምዕ ዝተበጽሐ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራትን እስራኤልን ጎንፂ ካብ ዝውላዕ ንዳሕር ድሕሪ 4 ወርሒ እዮም። ምምሕዳር ትራምፕ ነዚ ስምምዕ ኣብ ኣፈጻጽማ ዝተመርኮሰ ክብል ክገልጾን ከሎም ኢራን ክትጥቀም እትኽእል ንዝኣተወቶ ጉባኣት ክተኽብርን ከላ ጥራይ ክብል እውን ተሰሚዑላ። እቲ ቀዳማይ ነጥቢ እውን ኣብ ኩሉ ግንባራት ጎንፂ ምብቃዕ ኮይኑ ቀዳማይ ሓረገት ስምምዕ ከም ዝሕብሮ ድማ ኣሜሪካን ኢራንን መሻርክታን ኣብ ኩሉ ግንባራት ሊባኖስ ሓዊሱ ወተሃደራዊ ምንቅስቓሳት ብህጹጽን ቀዋምን ብዝኾነ መንገዲ ከም ዘብቅዕ ክእውጅ እዮም። ብወገን ኣሜሪካ ፕረዚዳንት ትራምፕ ድማ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሒዝቦላ ተካይዱ ዘላ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ነቲ ምስ ኢራን እትገብሮ ስምምዕ ከበላሽ ወይ ክእል ዝብል ስጋኣት እናሓደሮ ከም ዝመጸ እውን ዝግለጽ ዘላ። ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ከም ቢትናን ሰናይ ምክታልኩም ግን ከመስገና ሓለፍናን በብዘለኹም ሰላም